N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mimi kwa mlango kwao. Nile sitango wa telefoni tuliko anakuya simamia huku. Simama pale. Stationnaire à République démocratique du Congo. Mémorandum SBL, Association des manifestationnaires à République démocratique du Congo, à l'occasion de la marche de soutien au FARDC et à remise de l'arrêté provincial numéro 01/170-CAB/GP-NK 2022 du 30 mai 2022. Nous, membres de l'AMC, exprimons notre détermination et engagement de soutien de notre armée dans les soucis ardents de voir la paix et rien que la paix revenir dans le parti est de la RDC, plus particulièrement dans les deux provinces sous l'état de siège. Personne ne l'ignore que les populations dans ces deux provinces sont massacrées par les rebelles qui violent la sacralité vitale. La vie est sacrée. L'association des manifestationnaires en RDC condamne fermement le tuerie à province du Nord Kivu et à l'Ituri voisine. Face à cette sauvagerie, l'MC dit bravo et coup de chapeau à l'armée loyaliste pour la loyauté et la détermination farouche à mettre fin à l'activisme de ADF à l'Ituri comme dans le territoire de Beni et à Ville de Beni et de l'autre côté à Rutshuru et ici dans le territoire de Nyiragongo. Les terroristes du mouvement du 23 mars M23 parrainé par le Rwanda. Ça va. Je remercie Bino, na geste Oyugosali. En tout cas, encore une fois de plus, merci beaucoup. Merci. Organiser une manifestation que nous appelons pacifique. Vous avez respecté l'itinéraire qui a été tracé et vous êtes venu en tant que responsable. Ce comportement doit nous inspirer à beaucoup. Si tout le monde s'est comporté comme vous, on ne peut en aucun cas refuser une manifestation quelconque. Et nous vous disons encore que là où vous aurez à prester, l'arrêté du gouverneur en dit beaucoup, que vous puissiez être soumis à cet arrêté, sinon sans quoi
il y a risque qu'on puisse vous le retirer. Mais je pense que de la manière dont vous avez marché aujourd'hui, cela témoigne votre discipline et votre façon de vous comporter. Et nous vous disons encore une fois de plus, merci pour le geste que vous venez de poser, merci pour avoir organisé une marche pacifique et merci d'avoir atteint l'objectif que vous avez souhaité et nous vous remercions. Asante mtazamaji mtukufu wa Leo Njoo Leo, mnatufuata pande ine nchini DRC na hata mkiwa nchi za kigeni. Tukiwa katika mji wa Butembo, kuna matembezi, maandamano ya wale wanaopakiza vitu katika mji wa Butembo kusaidia ama kuungana na jeshi la Kongo FARDC. Na kwa hiyo leo tunakutana na kiongozi presidenti wa kikundi hiki kinacho waunganisha wale wafanyakazi wanaopakiza vitu. Jambo ndugu. Jambo sana. Kwa majina ni nani? Naitwa Kakule Pozite Metre Malingi. Metre Malingi, unafanya mtazamo wako kuhusu mambo ambayo tunayapitia ya vita. M23 inapatikana huko, ADF inapatikana Beni. Sijue kwako, kwa upande wako, wakati unaona M23 inakamata Bunagana, kwako pia unawaza nini? Sisi kwetu na kwangu pia tunaona kama hawa wa ADF M23 wanapoteza amani yetu ya muest na wanapoteza amani na malengo zetu. Sisi kwetu muest tunapenda kutumika sana sana sana. Alors tunajikuta wakati wanafanya ile mafujo notama kwetu kusie kwa AMC na tuletea karasi ya kabambi sana. Yaani jusie tunatumika na magari kupakiza, kupakula, ikue kalite yote, ikue chakula, ikue mbao, ikue mchanga, ikue diver. Alors wakati wanapigana inatuletea crise ya makali sana na masomo haiendeke, biashara haiendeke. Tunajikuta kama inji inapotea, surtout kwetu kumwesi. Tunahuzunika sana. C'est pour cela tuko nyuma FARDC itumike kazi vile kazi bashaingia mu engagement na shie tunakuwa nyuma hapo. Vile ndio tuko natumika. Nyie kama wafanyakazi, shida gani mnayopata zaidi sana kwenye kazi yenu ya kupakiza mavitu? Tunapata kazi ya shida sana, notamasa vile tunakamata axe ya Bunia. Mitogari yote wakati banalunguza mizigo, hivi banalunguza pesa yetu. Shie tunatumika kwa ile pesa yenye balipakiza na njoo tutenda tunadesharger. Sasa vile tushaje installer kwa Mabunia, Makisangani, sasa vile bana ingiza mizigo, maana na shie pesa yetu inaingia. Vile ya mizigo haingie huku kwetu na pesa yetu haitaingia. C'est pour cela tunasufrir. Wakati leo mumeandamana, leo mmepita barabarani mkiwa wengi, nyinyi ni wanani kwanza? Sisi ni wa manitationnaires. Sisi ni wa manitationnaires, siège na kwa pa kwetu Butembo. Wale wa manitationnaires tunaandamana nabo. Iko soutien ya Kongo mzima ba manitationnaires yote. Mais surtout hapa ku direction ndio tuliandamana. Partout tulipendekezwa baandamane. Ma difficultés ziko mwele mamugini ndio zinaacha hapa tu baandamane. Sasa vile Manobili, Malungupa, Makasindi, Mabunagana habaandamane hivi juu aboko mwe sécurité. Na ndio maana tunajikuta tuko kashe na tunateseka sana huku kwetu West. Tunasufrir. Yaani hii kazi yetu ya kimanitationnaire tunaikonsidere sasa vile mtu anakonsidere kazi yake ya kukua jeshi na vile unakonsidere huko douanier, huko mwalimu, huko journaliste na sisi tunakuwa fier na hii kazi yetu. Alors tunasufrir wakati banatupiga mweste huko banatupiga magari banalunguza, alors karasi ningia. Ndio tunasufrir sana, nduka tunalia sana. Il faut que tu soutenir. Na il faut tunasoutenir armée yetu. Kinya hakuna armée, maana hivi tutasufrir sana. Donc ni kusema kuungana na armée ndio niliacha leo mnafika pa. Oui, tunaungana na armée moralement. Malombi, kumwae yote yenye tulikuwa naye kidogo tumedepose hapa kumeri, chakula isaidie basoda yetu batumike kazi yao mzuri na bako nakula. Haiko kwa mwisho, tutaendelea tu kufanya vile. Partout kie tutakuwa, tutaendelea tu kusible, tusaidie
nani arme yetu. Wakati we kwako, kwa upande wako unaona M23 inakia na moto, M23 imekamata Bunagana kwa siku chache, na hata kwa muda kama na huu M23 inakamata eneo la Bunagana. Kwako wewe mkongomani, wewe unawaza nini? Sisi tuna uhakika na amani na matumaini, tunajua kama M23 iko nafanya njo avandir, me tuko siri na arme yetu, itabafukuza tu. Tukiwa nawe wakati unaona vijana vijana tu wadogo vijana majeshi wa Kongo, lakini wanapigana huku na huku, wanaenda porini wanapigana. Kwako wewe personnellement, wakati unawaona wanapigania inji, wewe unaweza waambia nini? Anduka kitu nyene ziambia vijana beuko mu arme, bazee beuko mu arme, tuko nyuma hapo. Mangala wanasemaka toko wapo na ekolo, ifo banakufa juu ya inji yetu. Haiko shebote njo tutaisha. Kama wengine wanaisha, wengine watazaliwa, me tutabakia tu na inji yetu. Tuko nyuma ya arme yetu. Unadhani kwamba jeshi FARDC lina nguvu kabisa ya kutosha kupigana na tuna uhakika. Wakatosha ile mambo yenyewe tunasikiaka ya kipolitike, tuna uhakika kwa arme kwa kupigana itapigana. Sasa wewe ukiwa mkuu kiongozi wa kundi ambayo inapakiza vitu hapa katika mji wa Butembo, we personnellement, kama wanasema leo uonane na Kagame, president Rwandais, wewe kwako binafsi unaweza mwambia nini kufatana na mambo ambayo tunayapitia, mambo ya mauaji? Kama mimi niwezi kupata wakati au muda ya kuongea na rais wa Uganda au wa Rwanda, ninajua kama wengine wakongomani wenzangu walimuelezea mambo ya vita haiko njema. Iko roho ngumu yenyewe naacha batuachie amani. Na tunajua kama banajua hii yote yenyewe tuko napitia. Wanajua yote yenyewe tunapitia. Kwangu mimi nikamuona nilipendekezwa vya vita viishi. Anduka atuachie amani. Ni kama yeye njoko nyuma hatujui. Kama ni jeshi nye na jitunga inatokea kwake hatujui. Me kama inatokea kwake kasikia message atuache na amani. Sasa watu wanasema qui veut la paix prépare la guerre. Ni kusema nyinyi kama wakongomani mko tayari kabisa kwa kupigana ili kusudi mupate amani leo. Kupigana yetu tu na jeshi. Yani sisi tuko nyuma ya jeshi. Comportement jeshi inye tuko naambia jeshi yetu isha jikomporte très bien na kusufrire juu ya nation yetu. Alors tuko nyuma ya jeshi yetu. Mais veut dire make jeshi yetu kama unagombana na make shie njo tuko nagombana. Sasa ni kusema wakati Felix Tshisekedi Chilombo president congolais ananja kufanya action, anatosha hata ba militaire rwandais kuna ba radio definitivement mujeshi la Congo. Ni kusema Felix Tshisekedi iko nasaidia na kufanya vyetu yenye population ilikuwa naomba. Anaendea mwenendo yetu, pendekezo ya bakongole njo ile. Maana anaendea kusuhe yetu sie bakongole. Wakati anafaa hivi tunamusutenir comme president wa republique. Sasa wewe kwako binafsi ukionana na Rais Felix Tshisekedi Chilombo utamwambia nini? Ndamwambia merci ku travaux ya madecision yenyewe anakuwa nayo. Mwanaume banasemaka akufake apigiwa risasi mgongo na apigiwa mbele. Apigiwa risasi njoo mbele, sie baraia tuko nyuma yake. Akaogopa juu ya kusema mie juu nikale, anatupoteza. Ifo anapigiwa risasi mbele na sisi tunatokea nyuma. Njoo jeshi ya Kongo. Ni kusema aksio zote zenye Felix Tshisekedi Chilombo anakamata kwa sasa, nyinyi kama raia kabisa mko tuko nyuma na kuungana sana. D'ailleurs mimi nampatia coup de chapeau mon mafuite de formation, tuko nasikia kama tulikuwa na balipaka. Alors kutobalipa njoo inaacha banatupiganisha. Kulikuwa mafranga balikuwa na balipaka. Alors njoo tunasikia ile njoo inaacha anatupiganisha. Mais tunashimama kumshimama wa president. Lakini wewe unasema mko tayari kwa kuungana na FARDC gani? Ndio. Kwa upande mwingine wanasema FARDC ndani yao mko watu sijoni wa Rwanda, lakini kwako unaona jambo hili namna gani?
kwetu sisi na kwangu mimi napendekezwa modele ya kuwazia sie wa raia haiko njo modele ya kuwazia vile jeshi natumika. Tuache jeshi itumike na kondisio yabo ya kijeshi. Sie kwetu kwa kuwaza hapa bakatoka hivi takuwa hivi metu. Unaona politiki yenye jeshi iko naenda naye na yenye napigana naye. Tuko na suheke, tunajua kama vita itaishi. Ndiyo. Kwa wafanyakazi wenzako, mnafanya kazi pamoja, sijui una ujumbe gani kwao? Nina ujumbe popote ku Kongo kinye mtu anacharge ou décharger baunge mkono association yabo ya bamanitationnaire iko na dokima yenye Kongo ishaka bapatia na chie kidogo yetu ya nguvu yetu tusaidie nayo arme yetu, tusaidie nayo pays yetu imarche kutumalizia vita. Alors il faut voter va tout soutenir kuma action zote zinye association itapenda ifanye juu ya kusoutenir FARDC yetu na kusoutenir president ma decision zake. Kuna wakongomani wanakuwa nje za kigeni pia wanakufuata wakongole wote ambao wanapatikana mbali, wao pia unaweza waambia nini? Bon, mimi nasema kama wakongole binyevo kwa nje ya kigeni wanaweza kuwa watu walienda nje ya kigeni juu ya kuogopa vitu. Me kama wanapata amani kidogo, shie yetu unabakia, shie yetu unabakia ku Kongo, il faut tu soutenir juu pe ingie mu pays yetu. Okaba naogopa panacha pays wazi maki pays tabakia wazi. Alors shie tunabakia huku ku pays maki tunachunga nyumba hapo boko nje ya nyumba. Il faut tu soutenir shie yetu ko mu pays. Alors tunawambia nyie muko nje ya pays mutu soutenir shie yetu takufa na jeshi juu ya kugombania pays yetu. Ndiyo. Tuelezie kwanza tu kidogo kwa tukimalizia shida ambayo mnapata nyinyi wa manifestationnaire kidogo tu. Tuna shida kabambi tunapata biashara wakati wa komesa wanakuja na biashara kumaporo, kuma aeroport. Pana neglige madokima inye leta isha tupatie. Wakati tunataka ende pakiza au kupakula, unasikia mtu niko na watoto wangu, niko na sijue tate yangu, niko na bashangazi yangu. Alors inaacha inezi dekuraje na kinye tuko naendea binye boko na kazi mukikazi ya kimanitationnaire wanaenda tena nabo kubiye boko mpori. C'est pour cela vale binye ile souffrance tunapataka sasa tuningia mubinye kuko mizigo kupakiza au kupakula batuachie jusie tunaforme binye bana charger na kudecharger basipakize kitu mbaya au basipakule kitu mbaya. Alors mu kazi ya chargement na déchargement tuna soutenir vile ku sécurité. Alors tunakuwa na difficulté okasa vile vale watu banakuya au ni wabunga au kukuma pembeni kinye kuko ba manitationnaire mu intérieur. Unaona mtu anakuya na mtogari yake anapenda yeye ajipakizie yeye na chauffeur. Chauffeur ko mwingine ko masbele za ma ASECO na ba nani mabo chauffeur boko mwingine asbel na manitationnaire ni mwingine. Alors il faut mtu respecter attribution yake. C'est pour cela na nje nyiko natugonganisha ku pays. Abapendi kukamata mikataba ya pays yabo. Baende kuneni kumipaka ya pays yabo. Na wakati boko kumipaka ya pays yabo itatupermettre kila watu wanaongoza pays yabo na boko na paix. Alors ile ndio problème yenyewe tunapataka. Ile difficulté tuko nayo mu chargement na ma déchargement. Ndio problème yenyewe tunapata ku pays. Wale wa ndugu wetu wa voisin hapapendi kurizika na yenyewe Mungu aliwapatia pays yao. Ndio vile banakia tusumbua ku pays yetu. Na ndio vile ile souffrance ndio tunapataka kumitogari. Banakupatia biashara, unapenda tena ile biashara wewe ujipakulie na kuko ba manitationnaire vivyo ko reconnu officiellement. Ndio souffrance tunapata. Unasema kwa majina tena ni nani? Kwa majina naita Kakule Posite na niko maître ku karate, niko ceinture noire 4e dan ku Congo. Asante. Merci. Yanje. Jambo ndugu. Jambo sana. Kwa majina ni nani? Jina langu Katembo Mpira Zakari, president wa section Samaki ville de Butembo. Kufatana na hali ambayo tunayapitia, hali ya vita, hali ya uvamizi wa M23 M23 huko Bunagana, wewe kama kijana na unafanya kazi, jambo hili wewe unalionaje? Iko jambo natusababisha sana, sio sisi tunakulia kwa njia. Tunafanya kazi kwa mabarabara ile mbili ya Nord Kivu, ya Sud Kivu.
na ya Orientale, lakini tunakuwa na gumu yenye wajambazi wanatuvamia kwa mitogari, kwa kuchoma mitogari. Meme tunanungunika sana, watoto wamekosa maminervali ya masomo. Tunateseka kwa vile ya Butembo, jua tunakulia kwa rute. Nyinyi gari zenyu zinachomwa moto na hata wengine wanafariki, mali zinaporwa na waasi. Lakini leo mnaandamana, mnasema mnaungana pamoja na jeshi. Tunaweza jua ni kwa nini nyinyi ijapo magumu lakini mnaungana tena na FARDC? Sisi tunaungana na FARDC kwa kufanya mkono mkononi kwa kukimbiza wale wajambazi wasisababishe mafamilia tunaokuwa nazo ndani ya majamaa, na tunaandamana juu ya kusema FARDC itusutenire, itusaidie kwa kukimbiza wale wajambazi ndani ya guvernema yetu. Jambo. Jambo sana. Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Muhindo Kisenge Jean de Dieu. Muhindo Kisenge Jean de Dieu, leo mumeandamana, mmekuwa barabarani katika mji wa Butembo na mmefika hapa kwenye ikulu ya meya wa mji. Tunaweza jua lengo lenyu ni nini kufika hapa? Lengo letu lenye kututuma kuandamana leo ni juu ya kusutenire ba FARDC kutukimbizia adui ambazo zinazotuletea mzozo mbalimbali ndani ya manjia barabara zetu zote zilizo katika este. Kwani ni sisi tunakulia ndani ya gari zinazotoka kuingia hapa mpaka Butembo, zikitokea Bunagana, zingine Kasindi. Sasa hiyo ndio kitu yenye ilitutuma kufanya marshe, sababu FARDC tusaidie kwa kufukuza hizi adui ambazo zinazo kutusumbua. Basi tuelezee shida gani mlikuwa mnapitishia kwenye kazi yenu? Shida ambazo tulikuwa napitishia kwenye kazi yetu ndizo kuchelewa ngambo ya gari ambazo zinazotuingizia mizigo tunayopakua, kwa kutusaidia kwa kupata hata kuta moja ya kutusaidia kwa maisha tunayolisha nayo watoto wetu. Wakati wewe kwako binafsi kwa mzee unapatikana pa Butembo, unaona mambo ambayo yanapatikana Bunagana, mapigano kila mara, M23 inapigana na FARDC, wewe kwako jambo hili unalionaje? Hilo jambo linatutisha sana na kutuletea oga, sababu kwani njia hizo tunazotaja Bunagana, Kasindi, hata kutokea zote Kisangani, hizo zote ndizo tunazokulia ndani ya gari ambazo zinatuletea mizigo kwa kupakua. Hiyo ndio inatutesa na tukiwa na shaka sababu ya gari hizo zote zikichomwa hata njiani. Jambo ndugu. Si jambo. Jitambulishe kwa majina. Kwa majina mimi naitwa kwa jina ya Muhindo Musondolia. Kazi kwa grupe yetu ya manitationnaire Butembo Kasindi, section Kasindi. Niko sawa controller mu chama chetu. Kusema mnatembeza magari? Hapana, hatutembeze magari, na sisi tunapakua mizigo inayotokea ngambo yetu hii ya barabara Kasindi. Lakini tuambie wewe, leo mumeandamana na mumefika hapa kwenye ikulu ya meya wa mji. Tunaweza jua ni kwa nini nyinyi mumefika hapa? Sisi kama wamanitationnaire tumefika hapa ni tumeandamana kwa ajili ya kusutenir FARDC ambayo ndio ina lengo ya kuweza kuleta usalama katika njia ambazo zinaleta gari ili tuweze kupakua. La Mwisa Kambale Mabuya, vice president wa parking ya Goma Bar Kisangani. Nyinyi leo mumeandamana barabarani na umefika pa kwenye ikulu ya meya wa mji. Tunaweza jua lengo lenu ni nini nyinyi kufika hapa? Leo tunaandamana, lengo yetu ni kwamba tusutenir FARDC kusudi iweze kufanya kazi ya kukimbiza hawa waasi wa M23, kwa sababu wanatufungia manjia, hatupate tena kazi juu ya kufunga manjia. Shida gani mlikuwa mnapata barabarani kwenye kazi yenu? Unaweza tueleze kidogo namna gani mnaishi? Wakati M23 inasumbua barabara,
gari haziweze kupata tena fasi ya kupita. Mambo sisi tunakulia kwa magari, kwa senye magari hazipite, sie tunakuwa tumeteseka sana. Ndio maana tunasema leo tusutenir, tufanye marshe ya soutien kusutenir FARDC, kusudi FARDC iweze kukimbiza hao waasi ili tuweze kupata tena magari.